Ayan guys, mukbang tayo ng buldak. Ayan guys, oh. Buldak. Yummy ito guys, yummy. Mukbang tayo guys. Merinda. Buldak. Tikman natin itong buldak. Kung anong lasa. Ayan guys. Tirahan ko rin yung pamangkin ko. Gusto niya rin to eh. Ayan. Tira ko na sa pamangkin ko guys. Ayan, mukbang tayo. Buldak. Ayan o. Manghang talaga pala. Pero kaya. Sarap. Sarap. Ayan guys. Buldak. Sarap pala guys, sarap. Tubig na yung ilong ko guys. Manghang talaga. Yummy. Yummy guys, yummy. Wow. Sarap. Buldak. Panalo guys, panalo. Panalo. Sarap. Sarap, manghang. Ating buldak. Panalo talaga guys. So, tira ko na pamangkin ko to eh. Gusto niya rin yan. Siyang pumili. Kumuha lang ako. 2 piraso. Malapit na maubos guys. Buldak natin. Yummy. May tinapay pa oh. Ayaw mo tinapay. Namula na yung labi ko. Lumaki na. Malapit na. Isang subo na ng tubay. Hindi pala isang subo. 2 pala. Kayang-kaya pala guys. Kayang-kayang hang. Sarap. Mukbang. Simot. Patit nilidor guys. Kain. Thank you for watching. Bye-bye.